Mananap. Gulping-gulpi yung rugby boy ah. 挫折から学ぶこともある。 Killing spree. Initiate retreat. An ally slain the turret. Request backup. Ah, Jipoy for the win! Jipoy! Slain. Jipoy! Mia God! 内なる平和こそ勝利の鍵となる。はっ Godlike. Tara, palag. Ally has been slain. Ultimate ready. そよ風のごとく Nga nung nag-skill, impas ang tinapok, bughang atay. お前は It's lever lover, boy. されすぎて振り返ろうか。静かに息を修行に休息は勝利を鈍く。 Jipoy na guna. Mia Gods. Palag, uy. You destroyed a turret. 規律を重んじれば真の自由を得られる。 An ally has been slain. Basag na naman itong mukha ng rugby boy. Tingnan mabuti. An enemy has been slain. Ally has been slain. Mababasag na naman ang mukha mo, rugby boy. Hop, お前の hop, 救いだ。 hop. Ah! Bullseye. Ikaw. 己の Ikaw, buwak! And his name is John C. Ano? Yapan. Ano? Ha? Ano? Ult is ready. Destroy. Bullseye yan tolo. 真の敵は己自身だ。 Go, guys! An ally 私は平和を求めるものだ。 legendary. 道具を頼ることも必要だ。 An enemy has been slain. Kuyapan ng kalaban. Baka ginhawa. Legendary. Ay, ubos na sila. Has been triple kill. Ang sundog-sundog. Man skin to, originality. Request backup. そよ風のごとく穏やかに、ウサギのごとく素早く。 Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Ready. Battle sound and cooldown. May lord sa baba, oh. Request backup. Kahoy, kahoy, kahoy! Pinamatay ang kahoy, bay. Ginhawag yung ugat, bay. Ouch! Retreat. Bye-bye, Choy! Ah, palag si Choy, oy! Ano man dahi? Ah, palag, eh. Bong! Team destroyed. Bong! Pinawawa. Pak! So, nabunalan ng lubot. Bong! Bagsak. Kuyawa ng Jipoy, oy! Baka Jipoy yarn. Jipoy! Kamusta ka na? Let's G, let's G. Sige, let's G, let's G. Sana ma-MVP ako sa next game para Legend 3. Uy! Bakit naman ako silver? Kayo lahat mga ano? Laki kaya ng kills ko. Ano ba yan? Laki ng kills ko, silver.
Sabi ko na sa inyo eh, tatala ko na eh. Di pa tapos yung, di pa nagsisimula yung laban. Pag nakita mo na yung IGA ng kalaban, wala na. Hayag na, 37 agad. Tingnan nyo, oh. Alfonso. Oh, we. You have... Pop-up. Madami tayong panalo ngayong araw na to ah. Mga ilan? Hindi ko na mabilang. Last G guys. Win streaks yung kagaran. Your team is banned. Murag lami lagi magkuhan karon guys. Tawag gani. Magpakito. Pakito ako, pakito. Pakito ta, pakito, pakito. Kayo na bahala sa akin, nabuhatin niyo ako. Banning. Pagpapakito ako guys. Pakito FMVP. Bunal Pacquiao. Justo ni Mihoy, may bungkag. Mintag, di kabalo akong kalin na eh. The enemy is picking. Uy, MVP ka ba? Kalahin mo nag-MVP ka? MVP siya, no? Kalahin mo yun? Chumamba. Jepoy! Miyagad! Please pick a hero. Boxing eh, boxing! Pacquiao! O, kalbo, kalbo. 拳で語り合おう Kaya lagi ni Joy. Tingnan nyo, buak lagi ng ngabil na ron. Pacquiao ko ni. Pacquiao! Fist of Glory. 炎のよ The enemy is picking. Papa P! Papa P! やっと俺を思い出したのか Ah nga, Papa P, uy. Kayo mag-alala, bubuhatin ko kayo. 私と一緒に夢の世界に行きましょう。 Papa P, Papa P! 私は闇を射抜く月の光。 The enemy is Si Papa P, Jernil, Papa P. Upaw! Wala pa nagpipick ng XP. Ha ha ha! Kuyawa, anong amon eh? Skinnerist, boy! Skinnerist. 光の王が目覚め your team. 世界の罪を消化する Ah, hayag na. Na, di pa ba pildi, boy? Kuyawa, ginano niya, uy. Mayaman, boy. Nakakuha, yung sinsilyo sa bulsa sa iyang papa, da. For honor! 最後の最後まで耐え抜け Pacquiao! Ano ba maganda dito? Parang flickering jutsu, no? Papa P! Direko. Tingnan nyo mabuti kung paano ako magdala ng Papa P.
Papa P. Uy, wala na ang kalaban, Jay. Burger ka sa akin. Ah, wala. Pangalan pa lang, spelling pa lang. Murag di na makatauhan. Burger. Grabe, burger. Pakpakyaw. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them all troops. Money, money, money. Some money. Money, money, money. Launch attack. Watch out for MVP の Watch 裏 out, に watch 真 out. の MVP たちがいる。チームメイト ダウンさせてやる。 First blood. An enemy has been slain. Ngi. Pirting buliha. Ay, dito mama. An enemy Ano ba yun? has been slain. いいギアだ。俺は。Initiate retreat. Buak! 起き上がったらもう1ラウンドだ。 Gibuak ang dagway eh. Got the turtle. Ako to si Parang Chewy. スポットライトを浴び続けるのも大変だ。ゲーム配信から M5 ファイナルの MVP。 Ally has slain the turtle. Kani kay wala na ni shield. Ally has been Ayo. Kayati wara ni sulod. Ah, buha nga to oy. Di pwede makatabok ba eh? Dito magos min. Report yung bato. Ang oy. Di dito mo tagos diya eh. Doon pa ako dumaan eh. ally has been slain. Request It's a prank. Dito magos yung bato. Purya, di malas. 何が起ころうとも enemy has been slain. Double kill. Ally has been slain. Ally has been slain. Ally has been slain. Bagay, メ Choy. ーターを追わない。 Ay, nasilip ang gwapo. Ally has been slain. MVP の裏には真の MVP たちがいる。 Init na kayong kumo, Choy, oh. Pasapak, ha? トップに上り詰めるにはチャンピオンとしての心構えが必要。Ally has been slain. An enemy has been slain.
Di man maigo bay. Ally has been slain. Ult is not ready. Slain the turtle. Request backup. An enemy has been slain. Killing spree. Killing spree. 最強の EXP レーナーの競争は激しいが Turret has been destroyed. トップに Turret is under attack. Rampage. ほんのワンツー Kay bay. Attack. ゲーム配信から M5 ファイナルの MVP Seryoso man kaya ning may assist bay. Turret is under attack. 蜂のようにサスを新たなレベルに持っていってやるほらキロススティンガー最強の EXP レーナーの競争は激しいが俺には Nandito yung ano, 勝ち抜いてきた自信がついている Napindot. Our turret is under attack. スティンガーキロススティンガーチャンピオンだって休憩はいる The enemy has slain the turtle. キロススティンガー Killing spree. Request backup. Rampage. Our turret has been destroyed. Ala yun na eh. Gibukbok na si Jipoy bay. Anga ni Jipoy. Our turret is under attack. Kulata na si Jipoy guys. Trial card lagi to. Trial card. Trial card. Siguro MVP ni mo Jipoy ay. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Shut down. Yate, ni mga igo. Our turret has been destroyed. Wa nga oy di maigo. Lina oy di maigo bay. Para ba tama to? Turret is under attack. Nga. Ayo tumama ng skill ko pre. Ally has been slain. Ano ba dapat control sito kapakito? Ult is not ready. An enemy has been slain. Kaya pa ni Enemy sa multiverse. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Kabalo mo kumukombo bay? Di lang mga igo. 世界チャンピオンの Trial card na siguro to MVP niyo no isa. Trial card. Our turret has been destroyed. 何が起ころうとも自分の Sakita sa way aces pre oy. Our inhibitor turret is under attack. Marunong ako mag-combo Joy. Ang problema dito matama. Bagtik yung may ace bay. Our inhibitor turret is under attack.
Trial card. May pako kay 1-4 ah. Nagpa-practice lang po kami. Jipoy pala ang pag-asa ng bayan dito, pre. Huwag kayong mag-alala. Jipoy, kamusta ka? Alain na nang nag-surrender ay. Saluyot pa nang nag-surrender ay. 何が起ころうと自分のキアウトだ Mao lagi. Mao lagi. Surrender na si Jipoy bay. Pakita mo sa amin, Jipoy, kung hindi ano. Skintoy nung surrender, guys. Skintoy, saluyot pa rin Skintoy. Pero sakit kailang may assist bay. Nga sa may assist eh. No! Pugsit bay! Wow, pugsit! Wow, good choy. Salod ni Kintoy bay. Taluron! Angaw eh. Dito matama yung ano pre, dito matama yung suntok ko min. Ang ganda ng combo ko pero dito matama. Mabait yung kamao ko pre. Pag gumagamit ako ng Pacquiao min, mabait ang kamao. Dito matama. Pero in fairness, ang ganda ng effects guys ha. Bilhin nyo na. Mura lang siya ngayon guys, discounted. O, di ba? Tanso tayo! Mabuhay ang mga tanso! Lakat mo to! Mabuhay ang mga tanso! Ano ba yan? Habang tumatagal hindi na tayo marunong sumuntok. Muli kayang kumo, tikasan. Di, mukhang binayaran yung kamao ko ng kalaban eh. Dito matama. Kaya bilhin nyo na Pakito guys. Tsaka Brody din, nandito guys oh. Brody and Pakito. Mura lang yan pre. Asan nga yan dito? Saan nga yan dito? Nawala. AP Brand, Brody. Saan nga yun ano, Pakito? O, dito nyo makakuha yung AP Brand guys. Tag, ano lang yata siya? 400 Dayas. Yung makukuha. Ito yung mga perks na makukuha nyo. Emote. Tapos, ito, yung coin. Tapos, border. Tapos, madami pang iba. Gusto niyo kunin si Pakito, guys. Yung, nandito si Pakito din. Pak, nasa shop. Punta ka ng shop. Tapos, mura lang si Pakito ngayon, mga choy. Ayan, 609. Bilhin nyo na si Pak, pre. Bilhin nyo na si Pak. 609 lang guys, mura lang yan. Kung hindi mo kaya, okay lang yan. Pahingi skin loads. Dito. Ayan, dapat bilhin nyo to. Discounted min, may 20. Paba, bibilhin ko Binili ko na agad, mura lang eh. Kaya bilhin nyo na Pakito skin. Kahit dito matama yung suntok nyo, bilhin nyo. Oh, magsusuntukan to sila ni Pacquiao. Oh. Oh. Ganda yan, disco po. Lakat mo to! Normally. Asan ka niyan? Fist of Glory. Oh! Winner! Bilhin nyo na guys, mura lang yun. Si Y Kurat din. Wait lang, si Rel ba yun pangalan? Si Y Kurat pre, sisendan ko muna ng ano. Si Y Kurat, sisendan ko muna ng Epical Jutsu. Real ba yun? Real na real. Bakit kasi nag-iiba mali-mali pa spelling ng ano. Wait lang, si Relios.
Hanapin ko muna si Relios dito. Ano nga pangalan ni Relios dito? Sisendan ko ng blazing gun to. Sa dami-daming hero skin na pwedeng piliin, yung blazing Layla pa. Asan nga si Relios dito? Brody, tag 400. 400 dayas. Asan nga si White Kurat dito, pre? Baka nandito siya sa chats. Baka sa chats siya, sa chats. Baka nandito siya sa chats. Chats. Ay, hindi. Nandito pala. Wait lang. Nandito. Ito. Blazing gun. Send ko muna kay White Kurat to. Layla Dilima Gods. Ano? La, nagloko. Wait lang, ano nangyari? La. La. Ano nangyari, pre? La. Ano nangyari? Wait lang, bakit ka naka full screen to? Alang liit. Wait lang, bakit naka full screen to? Wait lang. Nagluloko. Nagloko na. Nayabag na ni. Shake it baby na. Ang nagsishake. Shake, rattle, and roll. Ba't di ko ma-minimize? Wait lang nga, nagloloko yung ano ko, LD player. Ano ba to? Naka full screen. Bakit may shake? Lang guys restart ko na lang to. Mananak talaga Di ko mapindot. Ayun, bumalik na. Na full screen agad. Di ko ba nalagyan ng ano? Di ko yata nalagyan ng 28. Ko nalagyan ng talo, no? 28. 29 na tayo. Angas Pacquiao, Sisendan natin si White Kurat. White Kurat. Fafarilios. Bagal lang. Mabagal. Fafarilios. Roji, what's up? Roji. Mabuhay. Lakad Marathon! Normally. Relax na tayo guys, almost 5 PM na, magsusundo pa ako misis. 7 hours din tayo naka-stream. Awon lang ko niya lagi, Dre. Depende sa abot. Ay, murag dili, Dre. Nakoy lakaw niya. Asan nga yun si Relios? Relios.
Ay la. Iba. Wala talaga, min. Oh. Sundo sa ta, Zernel. Best in sundo man ta. Best in sundo. Di man siguro ko pasin doon kay Relios bay. Ang sige, balik. Relios! Congrats, Choy. Fights! Relios in! Lakad mo to! Nasend ko na kay Papa Relios. Papa Relios. 2674 na lang ang ano ko, pre. Okay, fights. Bye-bye guys! Salamat sa mga tumambay nanood ng ating stream. Mabuhay kayo hanggang pwede pa. God bless guys and kita-kits bukas. Bye-bye! Let's go.